कोई ऐसा जमाना नहीं जब हवा की बेटी के साथ जुल्म सितम ना हुआ, और जब जब उस हवा की बेटी ने अपने लिए आवाज उठाई है तब तब उस हवा की बेटी को दबाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, अनकही के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं लैला निसार। आज उस हवा की बेटी की बात करेंगे जिसके घर से 3 लाशें निकली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उम्मे रुबाब चांडियो की, जिसके घर से 3 लाशें निकली थी। ये वाकया है 2018 का, जब उसके बाप, उसके दद्दा और उसके चचा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। रुबाब का ताल्लुक दादू की तहसील मेहड़ से है और ये वाकया भी मेहड़ में ही पेश आया। 2018 में उम्मे रुबाब के दादा करमुल्ला चांडियो, बाप मुख्तियार अली चांडियो और चचा काबिल अली चांडियो को कत्ल किया गया। उम्मे रुबाब का कहना है कि ये कत्ल जो है इसलिए पेश आया क्योंकि उसके बाबा और उसके दादा यानी उसकी फैमिली वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, और क्योंकि सिंध में फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है, ये निज़ाम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए जब उसके बाप, दादा और चचा ने आवाज़ उठाई तो उनको कत्ल किया गया। ये उम्मे रुबाब की तरफ से इल्ज़ाम है। और उम्मे रुबाब का कहना है कि जो चांडियो ट्राइब के सरदार हैं, सरदार खान चांडियो और बुरहान अली चांडियो पे उम्मे रुबाब इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने ये कत्ल करवाया है, जो कि अब तक अदालतों में ये साबित हो रहा है। देखिए, ये जो वाक़या था उसमें मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर है। 17 जनवरी 2018 पे ये मर्डर हुए थे। सिंध के इन्फ्लुएंशियल फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तकरीबन सबके इल्म में ये चीज़ है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं, वो MPs हैं सिटिंग। अच्छा, 11 तारीख पे जो फैसला आना है कॉग्निजेंस वाले पॉइंट पे कि ये दोनों MPs जो सरदार हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनके मुताबिक ये फैसला आना है। अभी ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना है कि मजीद इस केस में एज एन एक्यूज रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं पुरुम्मीद हूँ अल्लाह की ज़ात से, पाकिस्तान की अदलिया से। मेरे घर में जितना बड़ा वाक़या हुआ है, मुझे यकीन है कि बेगुनाह जो खून होते हैं ना वो कभी रायगान नहीं होते, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि 11 तारीख मजलूमों की जीत का दिन है। हम सुरखरू होंगे। मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे चाचू के जो कातिल हैं, जो MPs हैं, सरदार हैं, उनके लिए भी कानून मौजूद है और उनको सजा जरूर लगेगी। अच्छा, रियासत जो होती है ना माँ की जगह पे होती है, और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की एक बेटी जो इतने कर्ब से, इतनी तकलीफ से गुजर रही है। हमारा जुडिशल सिस्टम इतना एक्सपेंसिव है, इतना स्लो है, और ये है कि हम मजलूम हैं, हमारे घर तबाह हुए हैं, और 3 मर्डर, 3 जनाजे एक ही दिन पे उठाना कोई मजाक बात नहीं, और बड़ा मुश्किल है फेस करना। मैं जानती हूँ कि जब मेरे बाबा के कातिल मेरे सामने आते तो मुझ पे कैसा वक्त होता है, क्या गुजरती है मुझ पे। ये रियासत का फर्ज है कि अपनी इस बेटी को प्रोटेक्ट करें और इंसाफ दिलाएं, क्योंकि मुझे खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है। फिर भी मैं यकीन रखती हूँ कि मेरे वतन अजीज में मुझे मायूस नहीं किया जाएगा। अभी वक्त है, 11 सितंबर पे जो फैसला आना है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि 11 सितंबर को उम्मे रुबाब के इस केस का फैसला भी आने वाला है। उम्मे रुबाब का केस 3-4 सालों से चल रहा है। कई दफा ऐसा भी हुआ कि मुसलसल डिले होता रहा और उनको रीजंस ये दी गई कि कुछ जेन्युइन मसलों की वजह से, कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से हम इसको डिले करते आ रहे हैं। तो अब 11 सितंबर का इंतजार है, और उम्मे रुबाब को भी इंतजार है कि क्या फैसला उनके हक में आएगा, और क्या जो उसके बाप, दादा और चचा का कत्ल हुआ है वो साबित हो पाएगा कि जिन पे उम्मे रुबाब इल्जाम लगा रही हैं उन्होंने किया है, क्या वाकई उन्होंने किया है। और देखें, ये जो केस है ना, ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए टेस्ट केस। एक जज ने अपनी फेयरवेल स्पीच में ये अल्फाज कहे थे, बड़े हकीकत पे मैं कहूँगी कि मुबनी अल्फाज है, कि जो एक्यूज पार्टी होती है या जो विक्टिम पार्टी होती है, दोनों फरीकें, दोनों पार्टीज को हकीकत का पता होता है कि कौन कितना कसूरवार है, कौन मुजरिम है, कौन नहीं है। जो मेन ट्रायल होता है वो जज का होता है,
اور میں پاکستان کی عدلیہ پہ یقین رکھتی ہوں کہ بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، جو ہم مظلوموں کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں عدلیہ پہ مکمل یقین رکھتی ہوں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے گا اور پاکستان کی عدالتوں میں اس مظلوم بیٹی کو، یتیم بچی کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ 2018 میں جب یہ امیر رباب کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو 2018 میں جب اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار تھے، تو جب انہوں نے سندھ کا دورہ کیا تو ان کی گاڑی کے سامنے امیر رباب آ گئی تھیں چیختی چلاتی۔ اس وقت امیر رباب کی چیف جسٹس ثاقب نثار سے ملاقات تو نہیں ہو پائی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد چیف جسٹس صاحب نے 2 دفعہ اس کیس کا سو موٹو ایکشن لیا تھا اور رباب کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کو جلد سے جلد انصاف ملے گا۔ بالکل یہ حقیقت ہے کہ جب تک میں یہی شکایت کرتی ہوں کہ جب تک ہم وکٹم ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جن کے گھر برباد کیے جاتے ہیں، جن بچیوں کے سروں سے والد کے سائے چھینے جاتے ہیں، یا کوئی بھی ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہوتی ہے، جب تک ہم خود آواز نہیں اٹھاتے نا، جب تک ہم روڈ پہ نہیں نکلتے، پاکستان کی بچیاں، سندھ کی بیٹیاں، تب تک ہماری سنوائیاں نہیں ہوتی۔ اور یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم کا فیلیور ہے، ہمارا سسٹم فیل ہو چکا ہے، ہمارا سسٹم بالکل فیل ہے۔ اور بینگ پاکستانی سٹیزن، بحیثیت نوجوان، ایز اے وکٹم کہیں، سروائیول کہیں، میں ضرور کہوں گی کہ اس سسٹم کی فیلیور ہے، پر ہم جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں، ہم جو پاکستان کی بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم ہی پاکستان کا فیوچر ہے۔ اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر میں آج چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی نا، تو کل یہ جاگیردار اور سردار کسی اور رباب کو یتیم کرنے میں 2 منٹس بھی نہیں لگائیں گے۔ میں اسی لیے نکلی ہوں یہ علم بلند کر کے کہ فیوڈلزم کا خاتمہ ہو، کیونکہ یہاں پہ 99.9% جو ظلم ہو رہے ہیں وہ جاگیرداروں کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ ان لاسٹ میری چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ ہے کہ سر کائنڈلی اس کیس کا نوٹس لیں، کیونکہ یہ جو کیس ہے سندھ کے انفلوئنشل فیوڈل لارڈز اس میں انوالو ہیں، پوری قیادت کی ان کو سپورٹ ہے۔ میں ایک بچی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں، میں آپ لوگوں میں امید رکھتی ہوں، اپنے ملک میں امید رکھتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا۔ اس کیس کا نوٹس لیں اور میرے سر پہ دستے شفقت رکھ کے مجھے انصاف دلائیں، مجھے یقین دلائیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں یتیم نہیں ہوں۔ پاکستان میں ایسی بہت سی بیٹیاں ہیں جو کہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، اور امیر رباب نے ہمت کر کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، آگے بڑھی، اور ابھی بھی جب کبھی وہ عدالتوں میں جاتی ہے تو وہ عدالتوں کو اتنا مقدس سمجھتی ہے کہ وہ ننگے پاؤں جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عدالتیں ماں کی جگہ ہوتی ہے اور انصاف جلد سے جلد فراہم کرتی ہے۔ اسی توقع کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ امیر رباب آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے اور انصاف کی اس پاکستان کے نظام سے توقع کر رہی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اگر آپ حق کی راہ پہ ہیں نا، آپ مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ ہمت کر کے نکلتے ہیں نا، ہمت کر کے آپ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، تو اکیلے کیوں نہ نکلیں پر آہستہ آہستہ قافلہ بن ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ مورلی میں ضرور کہوں گی کہ یہ ہماری جیت ہے کہ لوگوں میں اگر امیر رباب نے نکل کر اسٹرگل کی ہے اپنے حق کے لیے، فیوڈلزم کے اگینسٹ بلند علم جو کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا ہے، جاگیرداروں اور سرداروں سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور سب اٹھیں، سب ہمت کریں۔ جن عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں، جو بھی مظلوم ہے۔ میں ایک مظلوم ہونے کے ناطے میں سب مظلوموں کی آواز بننا چاہتی ہوں، اور میں جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ضرور ان کی آواز بنتی ہوں۔ تو سب ایک دوسرے کی ہمت بنیں، نکلیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ جو بیٹیاں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، ان کے لیے امیر رباب کہتی ہیں، ایک مظلوم طبقہ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ عورت ایک خود بڑی طاقت ہے۔ ہم جب تک چپ کر کے بیٹھے ہیں نا، ہم مظلوم ہیں، ہمیں اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہم جب تک آواز بلند نہیں کریں گے، ضرور ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، پر ہم سارے مظلوم جب ہم آواز ہو کر کھڑے ہوں گے نا،
تو कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इंसाफ हमारा हक है, हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम छीन के लेने वालों में से। उम्मे रुबाब को आज भी कई तंज और तानों का सामना करना पड़ता है। उसके मामले को ये रुख दिया जाता है कि वो इस सारे केस को पॉलिटिसाइज कर रही है, सियासी रुख दे रही है और उसका मकसद सियासत में आना है। बल्कि उस पर ये भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि उसके पीछे मौजूदा हुकूमत का हाथ है। और इसका जवाब उम्मे रुबाब क्या कहती हैं, सुनिए उनकी ज़बानी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप किसी राह पे चल रहे हैं और आपकी मुखालफत नहीं, तो आप समझ जाएं कि वो हक का रास्ता नहीं है। आप अगर हक के रास्ते पे निकलेंगे ना, तो बात करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, जो आपके पीठ पीछे भी बात करेंगे, आपके अगेंस्ट भी बात करेंगे। नौज़ बिल्लाह, यहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ लोग अल्लाह की जात से भी राजी नहीं हुए, तो खिलाफ बात करने वाले जो है ना, वो करते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, और दिल बड़ा रखना चाहिए। मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है, क्योंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह की जात मेरे साथ खड़ी है। और जो गैरतमंद बाशऊर इंसान है, पाकिस्तान की जो अवाम है, जो गैरत रखते हैं, जो अपनी जिनके घरों में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बहनें, माएँ, वो जरूर समझते हैं कि इस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है कि जब वो इंसाफ के लिए बाहर निकली है घर से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जो मेरी हिम्मत बने हुए हैं। अगर हमें मंजिल पे पहुंचना होता है ना, तो जाहिर है अगर मंजिल पे पहुंचने से पहले रास्ते में बहुत सारे पत्थर हों, हम एक एक पत्थर को हटाते रहेंगे ना, तो हम टाइम पे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो उनको इग्नोर करें और चलते रहें हिम्मत करके। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं हिम्मत करके चलती रहती हूँ, और अल्लाह की जात मेरे साथ होती है, मेरा ईमान है। उम्मे रुबाब का आज़्म आज भी अटल है। हम उम्मीद करते हैं कि उम्मे रुबाब को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और उम्मे रुबाब के समेत जो दीगर बेटियां हैं और इस जुल्म की जंग लड़ रही हैं, उन्हें भी उम्मे रुबाब के साथ जल्द से जल्द इंसाफ मिले।